य- या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासेव दासी कृतदुग्धसिन्धुम् अमन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुम् वन्दे रविन्दाशनसुन्दरी त्वाम् शारदा शारदाम्भोजा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्रि देवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहें नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचशैव करोति याम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिने विरञ्चि हरीशवन्द्ये कीर्तिप्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् श्वेताव्यपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वं भजन्ति निखिलान्न परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवनिवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेशः शम्भुर्विनाशयति देवी तव प्रभावे नो स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे नो स्यु कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षा लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिर् गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि
नमोऽस्तु ते। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी, प्रसीद परमेश्वरी।